سلام، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بكم في المدينه الثالثه من رحلتنا، مدينه نفشهير يعني مدينه بهيه. بهيه اصلها من المدينه دي نفشهير، بس طبعا عايشه في اسطنبول ومولوده في اسطنبول وكده، وتاني مره تيجي هنا، فعلشان كده هتكون المدينه دي مدينه خاصه قوي يعني. طبعا المدينه دي اهم حاجه فيها هي منطقه ايه؟ كابادوكيا بالظبط. فالنهارده هنوريكم كل المعالم اللي موجوده في المدينه دي ان شاء الله. بس لو قلت لكم دلوقتي اللي انا في متحف هتصدقوا، بس انا مش في متحف، انا في غرفه نوم. اغلب الفنادق اللي انتوا هتشوفوها هنا زي الفندق ده كده محفور داخل الجبل. ازاي؟ لا ادري. تعالوا اوريكم الحته اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. انتوا متخيلين ان الاوضه اللي ورانا دي عمرها 1000 سنه؟ 1000 سنه والله. مش بانيينها، هم حافرينها داخل الجبل. Yani düşünsene kaç tane imparatorluk devlet Evet. gelmiş, geçmiş. Yani çok acayip. يعني الاهرامات عندها 3000 سنه، الاوضه دي عندها 1000 سنه. انا كواحد مصري بفكر كده. Şimdi dolap açılımı yapıyoruz yani. Tabii ki. Çünkü çok güzel görünüyor. Bak burada Kur'an-ı Kerim'den seccadeye kadar her şey var. İşte Japonca mesela bu. İslam'ı anlatan kitaplar. مش بس كده، في اوض كمان تحت الارض داخل الجبل تحت الارض. طبعا في اوض بتتبنى لسه جديد، بس الاوضه اللي انا وريتها لكم ديت عمرها 1000 سنه. احنا دلوقتي بنتجول في شوارع نفشهير الصغيره الضيقه. والله حاسس ان كل حاجه تاريخيه حواليا، مش عارف. Şimdi durak arayacağız. ايوه دلوقتي احنا رايحين لمنطقه من اشهر الاماكن اللي موجوده هنا في تركيا. Şimdi biz durak arıyoruz, 2 vesairetle gideceğiz peri bacalarına dedik ama gerek yok yani, bir dakika yürüdük zaten bir şeyler var. Her tarafında bir şey var, bir görülecek bir güzellik var ya. احنا دلوقتي بنحاول نروح منطقه ايه؟ يوتشيسار بالظبط، المنطقه اللي هي مشهوره دايما بالمناطيد والحاجات اللي انتوا بتشوفوها ديت في كابادوكيا. Sistem değişmiş. Normalde biz gidip kendimiz veriyorduk. Ama evet parayı. Ama demek ki burada şeymiş. Onlar gelip toplayacakmış. Nasıl olacak bilmiyorum. زي مصر عندنا. عليكم السلام. الناس يا اخي محترمين، حتى السواق بتاع الاتوبيس وانت نازل عارف انت الناس تقول له ايه شكرا، يقول لهم انتوا كمان شكرا، يتفضلوا. يا جدعان ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ في اسطنبول الراجل ما بيبصش في وشك، الراجل يضغط لك على الزرار انزل امشي. هنا الناس كده بحس ان هم هاديين شويه. المهم احنا جينا عند منطقه يوتشيسار يعني القلعه او السور. احنا دلوقتي هنطلع فوق نشوف المنظر كله من فوق. في حاجة كمان شدت نظري كتير، ان كل المآذن او اغلب المآذن اللي موجودة في المدينة دي معمولة من الحجر. حتى مش المآذن بس، المساجد برضو معمولة من نفس الحجر، البيوت اللي بيعملوها جديدة بيعملوها من نفس الحجر. انا الصراحة مش عارف ليه الحجر ده منتشر بالشكل ده، بس لازم نسأل حد من المدينة دي يشرح لنا ليه الحجر ده بيستخدمه في كل حتة. حتى شوفوا البيوت اللي ورانا دي كل حاجة كده. خلاص Zekiye, Esel. طيب انا هسألك انت، بس انا عارف انك مش عارفة ليه ليه؟ كل البيوت معمول من الحجر ده. شوف الحجر ده نفس الحجر. عشان احنا عندي كتير كتير من الحجر ده. والله طلعت عارفة. بس لو انت اسأل ليه احنا عندي peri bacalarıyla زي كده. ليه؟ عشان ben bunu nasıl açıklayacağım ki Arapça? لا بالعربي لازم. بالعربي ماشي. عشان بالماضي في الماضي احنا عندي بحر هنا بس مش زي كده تمام. مش زي بس ده ممكن احنا عندي بحر
لحد هناك اوه نو. علشان بحر مش بحر علشان مياه الحجر ده تكون تختفي. ما fahmtش. Yani ben Türkçe söyleyeyim de bunu. Bunlar taştı, düz taş ama volkanik taş. Volkanik kayalar. Ha. Volkan patlamış çok eski yıllardan bahsediyoruz, tamam mı? Tamam. Hani 1000 yıl değil. Daha önce Tamam. yıllarda volkan patlıyor, sonra volkanik kayalar oluşuyor. Evet. Deniz taşıp üstünü kapatıyor. Evet. Sonra denizde aşınıyorlar. Ondan sonra rüzgarda aşınıyorlar. Böyle şekiller oluşuyor. Peri gibi durdukları için de peri bacası diye adlandırıyorlar. Şu an ev gibi duruyor ama sonradan o evleri yani oyarak yapıyorlar. Aslında öyle değil yani. Ha, Düzdü. yani sonra insanlar Oydular. oydular. Evet. احنا دلوقتي وصلنا عند قلعة اتشيسار زي ما انتم شايفين كده، والمنظر خرافي. احنا دلوقتي يا جماعة بنتجول داخل الجبل. انا مش فاهم ازاي يعني الحاجات دي الناس حفروها وكانوا عايشين جواها. Şu an bildiğiniz o dağın içine olmuşlar. İçinden yukarıya doğru gidiyor. Evet. Yapılan eski şehirlerde her zaman giriş normal bizim alıştığımız gibi yüzeyden değil. Bazen böyle yukarıya çıkıyorsun, yukarıdan aşağıya odalara merdivenle iniyorsun. يا جماعة أجداد بهية هم اللي عملوا الحتة دي. Bak zirveye ulaştık, tamam. Buradan her tarafı, bütün şehri görebiliyoruz. المفروض ان هو على كل قمة قلعة بيكون في علم، فهي دي انا مش عارف هي قلعة ازاي بس هي قلعة يعني وفي عليها العلم برضه. احنا دلوقتي خلصنا لف في القلعة ودلوقتي بنحاول ان احنا نرجع للمركز تاني، بس بقى لنا نص ساعة بنستنى الاتوبيس. عملنا كل حاجة، وقفنا اوتو ستوب ما ينفعش نستنى اتوبيسات مش نافع، نمشي مش نافع، شكلنا هننام هنا في الحنطور اللي هناك ده. والله في ناس وقفوا لنا كده اجانب، هم قالوا لنا لو عايزين ان نوصلكم مش عارف ايه وكلام من ده، بس طلعوا رايحين الطريق العكس عشان كده. بس انا بنجرب نوقف ده كمان. Yanlış. وقف اوتو ستوب دخل طريق تاني. خلاص Araba geçmiyor ki, nasıl otostop çekeceğiz? Yok, araba yok. الاتوبيس جاي يا جماعة، اجري. الحمد لله وصلنا المركز. Sonunda جعانين جدا، فهنشوف بقى. انا عايز اكل نفسي هلي. ama Konya'nın restoranı buldum. احنا دلوقتي يا جماعه جينا مطعم علشان ناكل. طبعا قررنا ان احنا ناكل اكل المدينه علشان ان احنا نتعرف على المدينه اكثر وكده، بس في نفس الوقت برضو طلبنا شوربه حاجه اسمها اشكان بقى، اظن معده، مش متاكدين. معده او دماغ. Hayır, مش دماغ، معده بس. فهي برضو اول مره تشربها في حياتها. انا افكر احنا عملت غلط. احنا عملنا غلط. فدلوقتي ادعوا لنا ولو حصل لنا حاجه اطلبوا الاسعاف. Ben mi önce tatacağım? Çok güzel. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ده أكل نفس الشهير الخاص، لحمة هي وشوية بقى طماطم وفلفلة وحاجات شبه كده. دلوقتي بقى هي تشرح لنا ايه هو الأكل ده، أكل نفس الشهير، لأن هي طبعا من هنا انتوا عارفين. يلا اشرح. Tabii ki de en ağır. Pişince de güzel yiyoruz. تشرفنا. قولي لي ايه رأيك في مدينة نفس الشهير؟ أنا بحب جدا المدينة نوشهير. سعيدة جدا عشان احنا هنا. وانا عايزة اوصل هنا
تاني مرة öyle yani. وبعد يوم طويل جدا رجعنا للفندق. بس قبل ما انهي الفيديو احب اقول لكم استنى الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي هيكون خطير جدا، لاننا زرنا مدينة متكونة من 7 ادوار تحت الارض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم. سلام.